morning. Ini tagpera po in hiya. Oh, ini nga bado. Ini ma'am, mahal po ini hiya ma'am. Bayin po diri ka mo makapalit or diri po niyo afford. Ayaw na lang, pumayra po kami nga di mas mga bara-barato para po iyo kaya. So, ini kasi mahal po kasi ni branded kasi niya ma'am. So, bayin kasi diri ni mo mapalit. So, ano na lang po tamon mga sale yan na. Ma'am. Ini may mga sizes ka pa po ini. Okay kasi ya. Ano mga size ni niya? Hala ma'am, ayaw po ini kay feeling ko talaga dili talaga ina imo maigo. Kaya dako kasi timutian ma'am. Tapos feeling ko talaga ma'am ano ka triple XL. So dili talaga ini maigo ay mo. I'm sorry kay tamla kasi pinakadako XL. Oo ma'am. Hindi wawi ko nat mo sa iday. Magraksot man nga yung mga paninda. Pati ikaw maraksot kita tim kolo buaw. Che.